Il marche. Neflan, nemefiut, nemepshiri, nepep, nevma, soabonut, yenoot, amin. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. شكرا. Mes chers frères, mes chères sœurs, je suis, Oui, pardon. comme toujours, je suis très heureux de prier dans l'église de Zaytoun, l'église des apparitions de la Vierge. إخواتي الأحباء وإخواتي وأخواتي الأحباء، أنا فرحان جدا زي كل مرة ما باجي وأصلي في كنيسة العذراء في الزيتون، كنيسة الزهور. Et aujourd'hui, nous nous approchons de la fête de la Pentecôte. والنهارده بنقترب من عيد الصعود، عيد العنصرة. Le jeudi saint, Jésus-Christ a institué la Sainte Seine. في يوم خميس العهد المسيح أسس سر المناولة. C'est-à-dire qu'il a donné le pouvoir à ses disciples de pouvoir préparer la communion, c'est-à-dire le pain qui devient le corps, le vin qui devient le sang du Christ. يعني ادى القوة والسلطان للتلاميذ انهم يعملوا التناول اللي بيتحول الخبز الى جسد المسيح والخمر الى دم المسيح. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. وفي يوم عيد العنصرة الروح القدس نزل على التلاميذ. Ça, c'est l'institution de l'Église. وده تأسيس الكنيسة. Et vous vous souvenez, les apôtres, avant la Pentecôte, étaient craintifs. وانتوا بتتذكروا ان ازاي التلاميذ قبل عيد العنصرة، يعني قبل حلول الروح القدس، قد ايه كان التلاميذ خايفين. Saint Pierre a renié 3 fois le Christ. وانتوا فاكرين كمان ازاي القديس بطرس انكر المسيح 3 مرات. Et souvent, même les apôtres disaient, ces paroles sont difficiles à entendre. Ils ne comprenaient pas toujours le message du Christ. وبرضه في منهم اللي كان بيقول ان كلامك يا رب صعب ان احنا ننفذه. مش كلهم كانوا لسه بينفذوا كلام المسيح. Et comme c'étaient de simples pécheurs, ils parlaient un dialecte qui n'était compris que de peu de monde. ولانهم كانوا صيادين بسطاء، فكانوا كان الكلام اللي بيسمعوه كان كلام عام كناس عاديين يعني. Et le jour de la Pentecôte, lorsque les langues de feu sont descendues sur les apôtres, ils sont devenus pleins de force, pleins de courage, pleins d'énergie. ويوم عيد العنصرة لما حل الروح القدس عليهم امتلأوا بالقوة والشجاعة وابتدوا انهم يتكلموا. Et ils se sont mis à parler le langage universel compris de tous les hommes. وابتدوا يتكلموا بلغة عالمية يقدر يفهمها كل الناس. Eh bien, vous savez, Saint Paul, lorsqu'il parle des chrétiens, il nous appelle les saints. والقديس بولس لما كان بيتكلم عن المسيحيين بصفة عامة كان بيدعوهم قديسين. Nous ne sommes pas saints par nos mérites. وإحنا مش قديسين باستحقاق فينا. Par nos prières. ولا بالصلاة. Par nos jeûnes. ولا بالصوم بتاعنا. Par nos œuvres de charité. ولا بأعمال الرحمة اللي إحنا بنقدمها. Mais parce que après le baptême, nous avons reçu la crispation, nous aussi, nous avons reçu l'Esprit Saint. ولكن لأننا بعد المعمودية بالتثبيت بالميرون دهنا بالميرون وحصلنا على الروح القدس أيضا.
Et nous sommes devenus des êtres charismatiques. وأصبحنا Remplis d'Esprit Saint. au fond. مليانين بالروح القدس. أصبحنا مليانين بالروح القدس. Et alors à ce moment-là, nos jeûnes, nos prières, nos œuvres caritatives sont importantes. وبالطريقة دي دلوقتي بقى أصبح الصلاة بتاعتنا الصلوات والأصوام والأعمال الخيرية، كل الأعمال الحلوة اللي ممكن نعملها بقت أعمال مهمة لأنها بالروح القدس. Et c'est cette force du Saint-Esprit qui nous permet de témoigner du Christ. وقوة الروح القدس اللي فينا هي اللي بتدينا القوة ان احنا نشهد للمسيح. Parce que notre baptême, c'est la mort à la vie profane. La mort à la vie profane. لأن المعمودية بالنسبة لنا هي الموت عن الإنسان العتيق وكل أعمال الشر. Quand nous sommes immergés dans l'eau de Mamoudia, Oui. C'est notre descente aux enfers, c'est notre vendredi saint. ونزلنا في مية المعمودية وتغطسنا في مية المعمودية هي بالضبط بالنسبة لنا هي النزول للجحيم زي يوم الجمعة العظيمة لما المسيح نزل للجحيم. Et lorsque nous sortons du bain, lorsque nous sommes émergés, c'est notre Pâques. ولما بنخرج من المعمودية هي دي بالنسبة لنا العبور أو القيامة. Et nous devenons les héritiers du royaume des cieux. ونصبح وارثين لملكوت السماوات. Et ensuite, lorsque nous recevons la confirmation, la chrismation, c'est notre Pentecôte. ولما بناخد التثبيت اللي هو بالميرون فده بالنسبة لنا هو عيد العنصرة أو حلول الروح القدس وتثبيت الروح القدس فينا. Et nous devenons les témoins du Christ. Nous pouvons témoigner de notre foi devant ceux qui ne croient pas. وبكده نقدر إن احنا نشهد للمسيح للناس اللي ما بيؤمنوش. C'est ce qui nous donne notre force. فهو ده الروح القدس هو اللي بيدينا القوة. Et bientôt le Saint-Esprit va descendre sur l'Église. وقريب يعني في يوم عيد العنصرة يوم الحد الروح القدس هينزل على الكنيسة. Et jusqu'à la fin des temps, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les brutalités, l'Église du Christ continuera à vivre jusqu'à la fin des temps. وبقوة الروح القدس وبحلوله فينا الروح القدس اللي فينا هيخلي الكنيسة ثابتة دائما إلى الأبد إلى النهاية بالرغم من كل الظروف، بالرغم من الاضطهادات، بالرغم من المتاعب، بالرغم من الضيقات، بالرغم من كل اللي بيحصل. Et le miracle de l'Eucharistie continuera toujours à être sur les autels. والتناول معجزة التناول ستكون دائما موجودة على في الكنيسة على المذبح إلى الأبد. Et Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, a donné ce pouvoir à ses prêtres. والمسيح بذاته أعطى هذا القوة دي والمقدرة دي لكل الكهنة، للتلاميذ وبعدين لكل الكهنة. Et il y a un grand saint français il y a 2 siècles qui disait « Si on savait vraiment ce que c'est que l'Eucharistie, on en mourrait. » في واحد من القديسين في القرنين اللي فاتوا قال لو كنا نعرف قيمة المناولة احنا كنا كل يوم نتناول باستمرار وعلى طول ونثبت في المناولة باستمرار. Est-ce que nous nous rendons vraiment compte que le pain qui va être divinisé, qui devient le corps du Christ, que le vin qui va être divinisé va devenir le sang du Christ, que nous allons nous recevoir le corps et le sang du Christ? هل احنا حاسين وفاهمين قد ايه ان الخبز والخمر، الخبز ده بيصبح جسد المسيح نفسه
والخمر بيصبح دم المسيح نفسه، هل احنا حاسين بقيمة ان احنا نعرف الحقيقة دي؟ Et c'est la raison pour laquelle nous devons jeûner, nous confesser avant la communion. وعلشان كده احنا ضروري كمان نستعد للمناولة بالصوم وبالاعتراف. Pourquoi? ليه؟ Parce que c'est le remède pour l'immortalité. لأن التناول هو علاج للموت. Au baptême, c'est déjà une petite première résurrection. في المعمودية دي تعتبر بالنسبة لنا أول قيامة. Parce que nous sommes morts au péché. لأننا بكده بنموت عن الخطية. Et nous recevons un nom, le nom de chrétien. وبنحصل على اسم جديد، اسم مسيحي يعني. Et après notre mort, nous aurons vraiment la résurrection, c'est-à-dire notre vie dans un monde meilleur. ومعنى كده ان احنا بعد موتنا وقيامتنا من خلال المعمودية بنبدأ حياة جديدة، حياة أجمل وأحسن وأروع مع المسيح. Et nous-mêmes, nous serons ressuscités. وبكده نبقى باستمرار في قيامة دائمة مع المسيح. Parce que Saint Paul nous dit, si nous ne croyons pas à la résurrection, notre foi est vaine, elle compte pour rien. ولأن القديس بولس بيقول إن كان ما فيش قيامة يبقى كل كرازتنا دي باطلة وملهاش معنى. Et donc, nous avons cette certitude du bonheur éternel. وعلشان كده احنا واثقين اننا هيكون لينا حياة أبدية سعيدة. C'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais perdre notre temps aux querelles, aux divisions. وعشان كده احنا لازم ما نضيعش حياتنا في منازعات وخناقات وانقسامات ملهاش لازمة. Car le Seigneur nous demande pas seulement d'aimer notre famille, nos amis, mais aussi d'aimer nos ennemis. لأن المسيح بذاته طلب مننا مش بس نحب أصحابنا وأصدقائنا وعائلاتنا وإخواتنا، لا ده طلب مننا أيضا إن احنا نحب أعدائنا. Humainement, ça n'a pas de sens. Humainement, d'une façon humaine. Oui. Rationnellement, ça n'a pas de sens d'aimer ses ennemis pour un homme. طبعا بطريقة إنسانية ملهاش معنى إن احنا إيه معناه إن احنا نحب أعدائنا، يعني دي صعبة إن الناس تفهمها أو تتقبلها. Mais lorsque le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, c'est parce que nos ennemis aussi sont créatures de Dieu. ولما المسيح بيطلب مننا إن احنا نحب أعدائنا لأن هم برضه كلهم خليقة الله، لأنهم خلقته. Il nous a jamais demandé de faire comme eux, d'apprécier ce qu'ils font. Mais il nous demande de les aimer de façon que peut-être ils vont changer. وعشان كده هو طلب مننا ان احنا ما نعملش زيهم، لا احنا نحبهم لان ممكن انهم برضو يتغيروا. Parce que si le monde n'est pas chrétien, c'est à cause de notre comportement souvent. وإذا كان العالم دلوقتي مش مسيحي فده بسببنا احنا وبسبب تصرفاتنا. Parce que nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas. لأن احنا كلنا عارفين ايه اللي المفروض نعمله، ان احنا نحب أعدائنا وما بنعملش. Et le Seigneur nous demande toujours de convertir par la douceur, par l'amour. والمسيح بيطلب مننا ان احنا نقدر نغير بالمحبة بروح السلام والطيبة المحبة والطيبة والسلام. Et sans contrainte. وبدون خوف وبدون يعني ما يبقاش في خوف. Préparons-nous à cette grande fête de l'Église. فلنستعد للعيد العظيم لتأسيس الكنيسة اللي هو عيد العنصرة.
Car la Pentecôte, cette descente de l'Esprit Saint, fait que l'Église est vraiment invincible. On ne peut pas la battre, malgré les hérésies, malgré les difficultés, malgré les persécutions. لأن الكنيسة مش ممكن تهزم أو تقهر مهما كانت الظروف، مهما وصلت الاضطهادات أو المتاعب أو الضيقات، الكنيسة ثابتة إلى الأبد. Et je voudrais vous demander aussi de prier pour l'Église en général, qu'elle soit en Égypte, en Europe, dans le monde. وأنا بطلب منكم إن أنتوا تصلوا من أجل الكنيسة بصفة عامة، الكنيسة في مصر، الكنيسة في أوروبا، الكنيسة في العالم كله. Et nos pensées vont tout spécialement à Sa Sainteté le Pape Amba Chevla III. وطبعا نصلي وبنفكر دايما في سيدنا البابا الأنبا شنودة الثالث. Le pape et patriarche d'Alexandrie qui, avec amour, dirige et avec fermeté l'Église. بابا الاسكندرية اللي بيدير الكنيسة بكل محبة وبكل حزم. Et aussi, je prie pour vous tous qui êtes un exemple pour l'Europe qui a perdu un peu la foi. وبيقول أنا كمان باستمرار بصلي من أجلكم لأنكم أنتم مثل جميل جدا للمسيحية، ولأنكم عندكم الإيمان ومثل لأوروبا، لأن أوروبا ابتدى يبقى في كتير يفقدوا الإيمان. Et à chaque fois que j'ai le bonheur de venir en Égypte avec des groupes de Français ou de mon clergé français, pour eux c'est la grande découverte. Pour eux c'est la grande découverte de la foi. وفي كل مرة باجي مصر ببقى سعيد جدا إن أنا آجي مع بعض الكهنة وبعض الفرنساويين، بنبقى فرحانين قوي لما بنلاقي الإيمان المسيحي في مصر. Et je vous demanderai de prier pour moi comme je prie pour vous, de prier pour l'Église de France. وأنا بطلب منكم كلكم تصلوا من أجل كنيسة فرنسا زي ما هو دايما بيصلي من أجلكم باستمرار. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descendent sur vous, y reste pour toujours. وإن بركة ربنا ونعمة الآب والابن والروح القدس تحل عليكم جميعا وتبقى معاكم باستمرار إلى الأبد. Kole Sana Yantata Yabin et Shukran Gazilen à Dr Adel. شكرا لك يا سيدي. هللويا 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 بخريستوس